الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم معنا بما يجب للميت على الأحياء من الفروض الكفاية. نعم، وهي 4: الغسل والتكفين والصلاة والدفن. نعم، فبدأ الكلام على الغسل وقال: وأقل الغسل إزالة النجاسة وتعميم جميع بشره وشعره، وإن كثف مرة بالماء المطهر. هذا أقل الغسل. نعم، أي إخراج النجاسة العينية إن كانت عليه لابد من إزالتها. أما إذا كانت حكمية، العينية التي لها لون أو طعم أو ريح. أما الحكمية التي لا طعم ولا لون ولا ريح لها تكفي جرية واحدة لغسل النجاسة. إذا كانت تزال بواحد تكفي واحد. هذا هو المعتمد عند الإمام النووي. وأما إذا كان ما تزال بغسلة واحدة فلا بد من غسلتين باتفاق النووي والرافع. نعم، فلا بد من إزالة النجاسة أولا. إذ ما بتصح الصلاة عليه وموجود النجاسة في بدن الميت، ما بتصح الصلاة. وليس معنى أن الغسل أن الميت أن الإنسان إذا مات يتنجس، لا، ما يتنجس. من تكريم المولى سبحانه وتعالى لابن آدم أنه لا ينجس حيا ولا ميتا، ما ينجس. ولقد كرمنا بني آدم. نعم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: تعميم جميع بشره وشعره، تعميم بالماء كله، مثل غسل الحي. نعم، مثل غسل الحي بالضبط، إلا أنه في الغسل الواجب للحي النية ركن، وغسل الميت النية فيه سنة، بخلاف الوضوء. وضوء الميت النية فيه واجب، والوضوء نفسه سنة. فبهذا يلغز لنا واجب والنية فيه سنة، غسل الميت واجب والنية فيه سنة، ولنا سنة والنية فيها واجبة. ما هو؟ وضوء الميت سنة لكن النية فيه واجب، وإلا ما حصلت سنية الوضوء للغسل. نعم، إذن النية في غسل الميت لمن يغسل الميت سنة، خروجا من خلاف من قال لوجوبها. نعم، لماذا السنة هي؟ إذا المقصود من غسل الميت النظافة. المقصود من غسل الميت النظافة. نعم، فلهذا لم تجب النية في غسل الميت، بل لهذا قال: لو غسل الميت كافر هل يكفي أو لا لابد أحد من المسلمين؟ يكفي ولو غسله كافر. لو غسله كافر كفى، سقط الواجب، لأنه من جنس بني آدم، والواجب على بني آدم، والكافر مكلف في الباطن بالصلاة بالصيام. لهذا يعاقب يوم القيامة زائد على عقاب الكفر، عقاب ترك الصلاة، زائد على ذلك ترك الصيام، وهكذا. نعم، ولو كانت تشترط فيه النية، ولو كان ركن النية ما بيصح من الكافر. إذا العبادة الكافر لا تصح منه نية، إذ من شروط النية إسلام الناوي. هذا أقل الغسل: إزالة النجاسة وتعميم جميع بشره وشعره بالماء. هذا أقل الغسل، كل الشعر وكل البشر، وإن كثر، حتى عنده لحية كثيفة، حتى عنده عرض واجب إيصال الماء
لظاهر وباطن ذلك الشعر، إذا لأصول الشعر واجب، وإن كثف الشعر. كم مرات الواجب؟ الواجب مرة واحدة بس بالماء المطهر، لابد يكون ماء مطهر، يعني ماء مطلق طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا هو أقل الغسل، هذا هو أقل الغسل. لكن أكمل الغسل ذكره الفقهاء كأنه يوضع على المغتسل، يكون على لوح من الخشب الأولى، وإذا كان من غير خشب، لكن الخشب هو الأحسن. لماذا يرفع بهذا الموضع؟ حتى لا يعود إليه الرشاء. ويغسله في ثوب رقيق حتى يتخلله الماء، هكذا السنة، مستلقي على قفاه هكذا على قفاه هكذا، ورجلاه إلى القبلة، الرجل إلى القبلة هنا، والرأس عكس اتجاه القبلة، والرجل إلى القبلة هكذا السنة. ويسند الغاسل الميت يرفق هكذا، إذا كان فوق المغسل، إذا كان الخشب تحت يسند بركبته، إذا كان مرتفع كما هو الحال اليوم يعمل هكذا، أو أحد يساعده يطرحه يده هكذا على منكبيه، وهذه على نقرته من خلفه، ثم يعني يمر يده اليسرى على بطن برد، إذا كان في شيء يخرج ذلك الشيء. أن رأسه لو كلته هكذا فيلعب رأسه، بيقول هكذا يتحرك، طلع على النقرة، هذا الإبهام على النقرة حتى الرأس ما يتحرك، يثبت في محله. نعم، فيمسح يده اليسرى على بطن قليل برفق. إذا كان كذلك يندب أن يشعل البخور، ربما خرج شيء من الوسخ ما في رائحة، حتى تطيب رائحة المكان، أي مكان الغسل. ثم بعد ذلك يرجع كما كان، رأسه ورجلاه إلى القبلة. نعم، هكذا السنة. بعدين يوضئه، يلبس شيء على يده هكذا خرقة، ويوضئه، أي يستنجي، ينجيه بماذا؟ بالماء في فرجه، في قبوله، في دبره، هكذا يخرج الأبواب، تحت أظافره، شيء في الأنف، شيء في الفم، وهكذا شيء قذى في العين هنا، خرج ذلك. هذا كل هذا يزيله الأوساخ. نعم. بعدين إذا زال هذا الوسخ، الآن سنة للغاسل أن يوضئ الميت وضوءا كاملا بسننه، على سننه. نعم. ويأتي بالأذكار كذلك، إذا غسله اللهم بيض وجهه يوم تبيض وجه عباده، وهكذا يأتي بأذكار الوضوء سنة، ويأتي في أول الوضوء بالبسملة، أقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم، ويسوقه هكذا، يعني بخرقة، حتى خرقة جافة يمضمضه ويستنشق كذلك، يميل راسه كذا، يعني يطرح الماء ويرجع راسه كذا، يطرح الماء هنا، هو ميت ما يتحرك، هو يقول براسه حلو، بعدين يقول له كذا. الأذن كذلك، إذا درح الماء هنا يرجعها كذا حتى يخرج الماء، طرح الماء هنا يخرج الماء، هكذا. فإذا بعد ذلك سنة ينشف ذلك، لا يخلي شيء ماء في باطن الأنف، بل ينزل، ولا يخلي ماء شيء في باطن الأذن، هذا حتى لا يسرع إلى التعفن ذلك الميت. وكما قلنا النية في وضوئه
واجبة ولا ما تحصل سنية وضوء الميت. نعم. Pembahasan sekarang adalah melanjutkan pembahasan yang sebelumnya dibahas, yaitu apa-apa yang wajib bagi orang yang hidup ketika ada orang yang meninggal. Orang yang meninggal diwajibin mandinya, diwajibin mandiin, diwajibin ngafanin, diwajibin dikuburin dan disolatin. 4 hal ini. Sekarang yang dibahas adalah mandinya. Paling sedikitnya ketika mandiin mayit itu menghilangkan najasah-najasah yang ada. Paling sedikitnya nyampain air ke seluruh anggota badannya, baik itu yang kulit atau yang rambutnya atau yang bulu-bulunya, semuanya harus kena air, baik itu yang tipis bulunya atau yang lebat, yang tebal, yang sudah nggak kelihatan, yang sudah ketutupan kulitnya sama rambutnya, semuanya wajib dikenain air, semuanya wajib terkena sama air. Dan tadi wajib izalatul najasah, wajib buat menghilangkan najasah yang ada di mayit itu. Kalau nggak cukup dengan satu basuhan hilang najasahnya, berarti wajib nambah yang kedua. Kalau belum, wajib nambah ketiga sampai selesai. Nah, nggak cukup ketika najasahnya masih ada, terus sudah dianggap mandiin, nggak cukup. Najasahnya juga harus hilang. Ini sepakat harus hilang najasahnya. Imam bin Hajar sama Romli sama sepakat harus hilang najasahnya. Baik butuh basuhan kedua atau basuhan ketiga atau seterusnya. Kenapa diwajibin mandi? Apakah berarti manusia kalau meninggal itu badannya jadi ada najasahnya, badannya jadi berubah jadi najis? Enggak, bukan kayak gitu. Tubuhnya manusia walaupun sudah meninggal itu tetap suci. Tubuhnya manusia disebutin kalau karamna bani Adam, kami telah memuliakan anak-anaknya Nabi Adam, kami telah memuliakan manusia. Jadi karena pemuliaan itu, mayitnya nggak dibilang najis, nggak kayak bangkai-bangkai yang lain najis. Bangkainya manusia itu nggak najis, cuma tetap diwajibin buat mandi. Mandinya seperti mandinya orang yang hidup. Seperti mandinya orang yang hidup, sama cara mandinya, nyampain air ke seluruh anggota badannya, ngilangin najasnya. Tapi ketika mandiin mayit itu hukumnya lebih ringan daripada mandi orang yang masih hidup. Karena ketika mandiin mayit itu nggak perlu kepada niat, sunnah niatnya, bukan wajib. Kalau mandi yang masih hidup itu mandinya niatnya wajib. Cuma ntar ketika mau wuduin mayit, kalau wudunya niatnya wajib. Jadi yang mandi niatnya nggak wajib buat mayit, yang wudu itu niatnya wajib. Makanya ntar semua ulama dibikin pertanyaan ya teka-teki gitu. Ada yang sesuatu yang wajib tapi niatnya sunnah. Tapi ada juga yang sunnah niatnya wajib. Apa itu? Ya ini, ketika mandiin mayit niatnya nggak wajib. Tapi ketika wuduin mayit, wudunya mayit sunnah, tapi niatnya wajib. Nggak pakai niat nggak bisa, nggak dianggap wudunya. Yang jadi tujuan dari memandikan mayit itu adalah cuma membersihkan mayit. Jadi
jatuh gugur kewajibannya cuma dengan membersihkan gitu, walaupun nggak ada niatnya, walaupun nggak dimasukin niat, walaupun yang bersihin itu bukan orang muslim. Kan syaratnya niat itu harus Islam, orang yang nggak muslim nggak dianggap niatnya. Tapi ini kafir, boleh nggak buat mandiin mayit? Boleh aja, karena niatnya nggak perlu. Karena di sini niatnya nggak wajib, karena niatnya nggak wajib, maka dengan pembersihan gitu aja dari orang yang kafir, dengan melakukan mandi aja dari yang kafir tanpa niat, itu dianggap sudah menggugurkan kewajibannya mandiin mayit. Berbeda dengan yang mandi ini, berbeda dengan mandi orang yang masih hidup, niatnya harus ada, karena tadi Islam salah satu syaratnya niat. Dan ketika orang kafir mandiin mayit itu gugur tadi kewajibannya, karena dia masih dianggap juga manusia. Karena salah satu syaratnya mandiin mayit, yang mandiin harus adami, harus manusia, anaknya Nabi Adam, manusia. Nggak bisa, nggak gugur kewajibannya ketika ada jin atau malaikat yang mandiin, nggak gugur kewajibannya. Kalau manusia yang mandiin, gugur kewajibannya, walaupun kafir orangnya. Karena selama itu manusia, maka dia masih mukallaf juga, masih dapat kewajiban untuk melakukan. Dan ketika dia dapat kewajiban untuk melakukan, dia melakukan, berarti yang lain gugur kewajibannya. Karena tadi ghusl mayyit termasuk salah satu fardu kifayah. Satu sudah melakukan, yang lain gugur kewajibannya. Ini salah satu yang memenuhi syarat buat wajib. Ketika sudah melakukan, dia gugur kewajibannya. Loh, dia wajib buat melakukan. Ya, dia kan mukallaf. Antar orang kafir di akhirat, kan dia tetap dianggap tetap wajib padanya ini, wajib padanya sholat, puasa. Ntar pas di akhirat ditanya, kenapa nggak puasa, kenapa nggak sholat? Walaupun nggak bisa karena dia belum masuk Islam, tapi tetap dipertanyakan juga sholatnya dia, puasanya dia, kenapa nggak sholat, kenapa nggak ini. Di akhirat ntar yang diperlakukan seperti mukallaf, orang kafir. Dan wajib nyampain air itu ke semua anggota badan, ke semua rambut yang ada, semua rambut yang ada harus kena, walaupun rambutnya lebat, walaupun rambutnya tebal. Nggak kayak kalau wudu cuma yang cuma jenggot dan berewok yang tebal, yang tipis yang wajib, yang tebal yang lebat cuma bagian depannya aja yang wajib. Kalau yang di sini yang dimandi itu semuanya harus kena, semua bulunya yang lebat, yang tipis semuanya harus kena. Karena mandi itu yaitu nyampein ke semua anggota badan. Jadi kalau ada yang nggak kena, itu berarti nggak dianggap mandi, dianggap belum memenuhi syaratnya mandi. Ini yang disebutin tadi, air kena ke seluruh anggota badan dan ngilangin najasah. Ini paling sedikitnya ketika mandiin mayit. Paling seenggak-enggaknya kalau mandiin mayit harus ini buat gugurin kewajiban. Tapi yang sempurnanya ya dengan sunnah-sunnahnya, dengan sunnah-sunnah yang disebutin sama ulama di kitab-kitab. Salah satunya yang pertama, ketika mandiin mayit disunahin ditaruh di tempat yang tinggi, jangan di tempat yang rendah. Kenapa? Kalau ditaruh di tempat yang tinggi, karena biar kalau ada pas mandiin ada cipratan yang kena najasah atau cipratannya mandi itu nggak balik lagi ke mayitnya. Sudah dibersihin, cipratannya balik lagi ke mayitnya. Ntar agak kotor lagi atau gimana. Jadi ditaruh di tempat yang agak tinggi, biar nggak kembali cipratan-cipratan dari
airnya itu. Dan sunnahnya lagi adalah ketika mandiin mayit itu ditutup. Cuma tutupnya jangan kain yang tebal, antar airnya nggak masuk. Pakai kain yang tipis, sehingga ketutup badannya, tapi air bisa masuk di sana. Air bisa masuk di sela-selanya kain itu. Itu salah satu sunnah yang lain. Dan sunnah yang lain, ketika mandiin mayit itu dihadapkan ke kiblat. Kakinya mayit dihadapkan ke kiblat. Dan ntar ada cara buat ngeluarin kotoran-kotorannya mayit, ditahan punggungnya dari belakang, ditekan perutnya sehingga keluar kotoran-kotorannya. Ntar pegang kepalanya gimana biar nggak banyak gerak mayitnya. Dari praktik semua dipegang dari leher belakangnya dipegang, ditahan, telunjuk, ditahan pakai apa? Pakai jempol lehernya biar nggak gerak-gerak ketika dimandiin kepalanya. Dan ketika mandiin mayit itu disunahin, apalagi ketika ngeluarin kotorannya yang biasa ada bau-bau nggak enak, itu disuruh buat naruh buhur di sana biar nggak kecium aibnya mayit ini, kotorannya mayit ini, biar nggak kecium sama orang-orang. Dan juga ketika mandiin mayit itu disuruh najasah-najasahnya dihilangin semua, kotoran-kotoran yang ada dihilangin semua. Kotoran-kotoran bukan yang najis toh, ada kayak kotoran-kotoran walaupun suci, tapi kotoran juga ada kayak kukunya kotor atau kotoran-kotoran di tempat yang lain, ada di bagian-bagian siku-sikunya atau di mana, itu dibersih-bersihin semua. Nah, di matanya lah atau di hidungnya ada kotoran-kotoran, itu dibersihin semua. Dan semua sunnah-sunnah, dan setelah selesai dimandiin, itu mayitnya diwuduin juga. Ketika wuduin, ya, itu tadi bagaimana disebutin tadi, kalau mandi niatnya nggak wajib, tapi kalau wuduin niatnya wajib. Maka yang wuduin harus niatin dulu ketika wuduin mayitnya. Dan wuduknya juga dengan sunnah-sunnahnya, dengan zikir-zikir di setiap anggotanya. Ketika basuh muka zikirnya apa, ketika seterusnya setelah wudhu juga doanya, semua zikir-zikir itu dilakuin juga. Sunnah-sunnahnya semua dilakuin. Cuma kan ntar ada sunnah-sunnah yang kayak kumur-kumur, masuk mayitnya disuruh kumur-kumur kan nggak bisa. Nah, itu ntar yang mandiin, yang gerakin, dimasukin airnya, ntar digerakin mayitnya, diarahin kanan, arahin kiri, terus itu dikeluarin. Pas istinsaknya juga kayak gitu, diarahin airnya buat masuk, habis itu diarahin buat airnya keluar. Karena nggak bisa, dia sudah nggak bisa nyedot sendiri, nggak bisa keluarin sendiri, akhirnya digituin. Dan sunnah-sunnah yang lain semua, begitupun siwak, ntar disiwakin. Ada kain yang buat mandiin, itu diambil dikit, atau kain yang ada diambil dikit, digunain buat bersihin giginya mayit, buat nyiwakin giginya mayit. Jadi dengan sunnah-sunnah yang tadi, dengan sebisanya itu, dengan digerakin. Yang mayit nggak bisa ngelakuin sendiri, digerakin gitu. والسنة أن يغسل بالسدر، سنة أن يغسل بالسدر، وهو ورق الشجر النبيذ، يعني هذا السدر يجفف ثم يطحن. وفي أندونيسيا هنا داون بدرة يمكن ذلك يقوم مقام ذلك إذا لم يوجد السدر. هذا السدر. البدرة سدر. هل يوجد الآن يغسل بإيش؟ السدر داون بدرة، لكن في الآن ما يقوم مقام، لكن يجنب الأمور الكيميائية هذه لا يغسل بها.
نعم. والسنة في غسل الميت أن يغسل أولا ما أقبل من الأيمن ثم ما أقبل من الأيسر ثم ما أدبر من الأيمن ثم ما أدبر من الأيسر. هذا في غسل الميت. أما غسل الحي لا، السنة أن يبدأ بالشق الأيمن ما أقبل ثم ما أدبر من الأيمن ثم ما أقبل من الأيسر ثم ما أدبر، لأن الحي يتقلب ويتحرك، أما الميت ما يقدر، أنت تحركه. نعم، هكذا السنة. السنة بعد ذلك تغسل 3 غسلات بسدر. أول غسلة بالسدر أو ما يقوم مقام، ثم سدر، ثم سدر، 3 غسلات متواليات بالسدر. ثم بعد هذا تأتي بالمزيلة، 3 ماء قراح صافي تزيل أثر السدر 1، ثم غسلة ثانية ماء قراح 2، ثم ثالثة، هذه 6 غسلات. ثم تأتي الغسلة السابعة التي يسن أن تضيف إليها أو فيها قليل شيء من الكافور. كافور معروف، شيء من الكافور. نعم، هذا سنة. نعم، فهمت؟ هكذا أكمل الغسل يكون 7 غسلات، هذا أكمل الغسل، وعليه عمل السلف الصالح. نعم، في تريم. الوتر سنة، إذا بقيت على 1 فإلا 3 وإلا 5 وإلا 7 وهو الأفضل، وعليه عمل السلف الصالح. Dan sunnahnya lagi ketika mandiin mayit itu, ketika mandiin menggunakan airnya dicampur dengan sidir daun bidara, atau disebut sama Habib daun dari pohon nabik. Atau kalau sekarang nggak nemu, ya semisalnya yang memenuhi, yang bisa gantiin. Di sini apa yang bisa gantiin daun bidara dengan manfaatnya itu, yang bisa gantiin apa? Mungkin ada daun-daun yang lain atau ada benda-benda yang lain yang bisa ngebantu buat ngilangin kotoran-kotoran atau semisalnya. Tapi kalau bisa yang bahan-bahan kimiawi, bahan-bahan kimia yang ada bahan-bahan kimianya, itu jangan digunain. Pakai yang alami kalau bisa. Dan ketika mandiin mayit, mandinya orang biasa, itu kan biasanya sunnahnya ketika mandi bagian kanan depan, bagian kanan belakang, bagian kiri depan, bagian kiri belakang. Ini buat yang masih hidup. Kalau buat yang mayit, sunnahnya bagian kanan depan, habis itu langsung bagian kiri depan. Baru ntar setelahnya bagian kanan belakang, bagian kiri belakang. Karena ketika yang masih hidup buat mindah-mindah badannya tuh enak. Buat ini basuh yang depan dulu, habis itu ganti basuh yang belakang. Enak kalau yang hidup gerakin badannya. Kalau mayit kasihan ntar ini bagian depan dulu bagian belakang, banyak bolak-baliknya, kasihan mayitnya. Banyak digerakin gitu. Susah juga buat gerakinnya, buat bolak-baliknya. Jadi sunnahnya diganti yang lebih gampang, yang bagian kanan depan dulu, bagian kiri depan, terus itu baru bagian kanan belakang, bagian kiri belakang. Dan ketika mandiin mayit itu disunahin ada 3 jenis basuhan. Yang pertama basuhan dengan tadi daun bidara itu 3 kali, disuruh basuh dengan daun bidara 3 kali. Air yang dicampur daun bidara, tuh mayit dimandiin pakai itu dulu 3 kali. Habis gitu, setelah itu baru dikasih air yang nggak ada campuran sama sekali, air bersih yang suci, mensucikan, yang nggak ada campuran apa-apa. Mandiin lagi mayit dengan itu 3 kali, jadi sudah 6 kali. Terakhir dijadiin ganjil, tambah 1 mandi lagi, itu airnya dicampur sama kapur yang bisa jauhin serangga, terus misalnya. Dan tadi ketika dia
basuhnya mandiinnya belum ganjil, disunnah diganjilin. Masih 4 disuruh jadiin 5, 6 disuruh jadiin 7. وأقل الكفن ساتر جميع البدن. أقل الكفن الواجب لحق الميت ما يستر العورة. وأما بالنسبة لحق الله هذا بالنسبة لحق الله. بالنسبة لحق الله ساتر العورة. نعم. فلا يجوز للميت إسقاطه بحال باتفاق ما يستر العورة هذا. نعم. ساتر جميع البدن. وثلاث لفائف. وأما حق الميت ما يستر جميع البدن ساتر جميع البدن. وثلاث لفائف كل لفافة تعم جميع البدن هذا الأكمل لمن ترك تركة زائدة على دينه. وإذا ما عنده تركة الواجب لفافة واحدة كما فعل بسيدنا مصعب بن عمير مات ما حصل شيء. إذا ثوب معه إذا ستروا رأسه بدت أقدامه، إذا ستروا أقدامه بدأ رأسه. فقال استروا رأسه وأستروا أقدامه بالإذخر اسم نبات طيب الرائحة المسمى عندنا باليعبور. نعم اليعبور استروا بذلك نبات طيب الرائحة فإنه يدفع الهوام. نعم من ترك زايد على دينه أما عنده ديون إذا كانت تركة تسعها فلا بأس وإلا ولم يوصي بتركها. نعم لابد أن يكفن الميت بثوب يحل له لبسه في حياته. ما يجوز أن يكفن في حرير إذا كان رجل. نعم ويليق به ما يكفنونه في باتيك أو يكفنونه في ورنة أو شيء. لا السنة أن يكون الكفن أبيض. سنة أن يكون الكفن أبيض بما يلبس في حياته ما يليق به. لا إلا إذا كان مات وهو محرم وهي نخليه رأسه مكشوف لأنه يبعث ملبي يوم القيامة. وإن ماتت المرأة وهي محرمة يترك وجهها مكشوف لأنها تبعث يوم القيامة ملبية. نعم فما يكفي أن نستر مثال بحشيش أو نبات مع وجود الثوب. لا هذا اللي عنده عدم وجود فلا بأس نكمل عليه إما بالحشيش أو بالطين أو بالحنة حتى. فإذا كفن الإنسان من ماله والحال أنه لا دين عليه الواجب يجيب له 3 لفائف ما هو شيء عليه دين. وقال لا خلي واحدة بس بنجي يسوي لا حرام واجب 3 إذا عنده تركة طبعا. حتى ما في عنده تركة إلا 3 لفائف حتى واجب. يقول الورثة لا بنسوي واحدة بس لا يجوز. نعم قال الورثة بنسقط 2 بنسوي واحدة لا يجوز للورثة المنع ما زاد على 3 هذا حق للورثة. والغرماء إذا كان على يدين وتكفي التركة المنع ما زاد على 1 هم أن يمنع من 2 والثالثة بس. واضح. فإن أوصى هو أن يكفن في ثوب واحد فذلك هذا أحب له أن يوصي في ثوب واحد لو ذلك. نعم فلو أوصى أن يكفن ما يستر العورة فقط عند الشيخ بن حجر تنفذ وصيته. عند الإمام النووي لا تنفذ وصيته لأن هذا جميع البدن مشترك حق لله وحق للميت ما يجوز أن نقطع ما يستر البدن. وين أسقط الميت في الوصية قال بس ويستر العورة فقط رمي. أما للمرأة فقميص وإزار وخمار ولفافتان هذا الأكمل بحق المرأة. والواجب كالرجل لفافة واحدة تعمها. وعلى التفصيل المتقدم إنه عليه دين أو يتكفن من تركته أو من تركة الغير
على التفصيل المتقدم. فحق لله، الكفن حق لله. ما هو؟ ما يستر العورة. ما هي العورة؟ ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. وفي المرأة جميع البدن، فلا يجوز أن يسقط أحد ولا الميت، وإن أوصى الميت، وإن أوصى، هذا حق لله، هذا حق لله ما هو حقك. اثنين، حق كفن حق للميت، ما يستر بقية البدن لفافة واحدة. وهل يجوز للميت إسقاط ما زاد على ساتر العورة؟ عند الشيخ بن حجر تنفذ وصيته ويجوز، وعند الإمام الرملي أنه ستر بقية البدن زائد على العورة هذا حق لله وحق للميت، فلا يجوز إسقاطه أبدا ولو للميت. نعم. ثلاثة، حق للغرماء، إذا التركة اتسعت لقضاء الديون فذاك، إذا ما اتسعت للغرماء أن يقول لا بغنا لفافة واحدة، لفافتان ما بغنا، لهم ذلك إن لم تفيد تركة بالدين، وإلا فلا يجوز للغرماء أن يمنعوا من ذلك. نعم. أربعة، كفن حق الورثة. إيش حق الورثة؟ للورثة أن يمنعوا ما زاد على الثلاث، فلو بيمنعون الثلاث لا يجوز لهم، وإن لم يخلف إلا 3 لفائف يكفن بها وجوبا، وليس للورثة إسقاط شيء منها، 3 لفائف. نعم. فيتنبه لذلك. Dan tadi yang wajib dari kafan adalah apa yang bisa menutup aurat. Ini wajib paling enggaknya ketika ngafanin mayit itu menggunakan sesuatu yang bisa nutup auratnya mayit. Ini wajib dengan kesepakatan semua. Pokoknya ini yang paling harus. Dan ntar ada haknya mayit itu apa? Yang nutupin semua badannya. Dan ntar ada lagi yang lain, ada kafan yang lain, ada 3 lapis kain, 3 lipatan kain. Lipat pertama, tambah lagi lipatan kedua, tambah lagi lipatan ketiga. Itu kalau ada. Kalau nggak ada, maka yang wajib ya tadi tuh, yang nutup aurat itu aja. Diceritain bahwasanya Sayyidina Mus'ab bin Umair, salah satu yang syahid di perang Uhud, itu nggak ada dari warisannya dia yang bisa, nggak ada lagi pakaian dari warisannya dia ketika meninggal itu. Akhirnya pas dikafanin, kafannya nggak cukup. Kalau digunain nutup kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau nutup kakinya, kepalanya kelihatan. Karena kepala yang disuruh tutup, kakinya disuruh tutup pakai pohon itu, idkhir. Daunnya pohon idkhir. Pakai mungkin ranting yang lebat daunnya diambil, ditutup ke itunya, ke kakinya Sayyidina Mus'ab bin Umair. Idkhir ini salah satu tumbuhan yang baunya enak, yang banyak di sana waktu itu. Dan ketika ngafalin mayit itu harus di pakaian yang layak buat mayitnya. Jangan pakaian yang nggak layak. Kayak contohnya dikafanin di kain batik, itu nggak layak buat mayit. Pakai apa? Kain yang layak, yang sesuai sama mayit. Dan ketika ntar orangnya yang mayit ini ketika meninggal dalam keadaan ihram, maka dia sesuai keadaannya. Pakaian orang ihram gimana? Yang haram buat orang ihram apa? Berarti kita sesuaiin. Ntar kalau yang perempuan berarti mukanya nggak boleh ditutup, orang laki-laki berarti kepalanya nggak boleh ditutup, rambutnya, bagian kepalanya nggak boleh ditutup. Sesuaiin.
karena disebutin orang yang meninggal dalam keadaan ihram, ntar pas dibangkitin juga dalam keadaan ihram, dalam keadaan masih melakukan talbiyah. Dan kafan itu kalau di tarikahnya nggak ada, dia nggak ada tarikah sama sekali, di tarikahnya cuma ada satu, maka kalau dia nggak punya ini sama sekali, nggak punya tarikah, itu tetap wajib buat kita ngefanin paling nggak satu lapis kain. Satu lapis kain buat ngefanin itu yang wajib buat mayit. Kalau tarikahnya, kalau ada tarikahnya mayit, tarikahnya banyak, cukup buat ngasih kafan, maka diharusin ngasih 3 kafan dari tarikahnya mayit itu. Dan para ahli waris itu boleh ngelarang kafan yang terlalu banyak, kurangin bisa. Tapi itu kalau lebih dari 3. Kalau selama 3 itu nggak bisa. 3 ini terlalu banyak, warisannya dikit banget, nggak bisa, nggak cukup ini, nggak bisa. Walaupun warisannya cukup buat beli 3, habis itu nggak ada sisanya, nggak ada yang diterima sama ahli waris, ntar tetap nggak boleh buat ahli waris gugurin di bawah 3 atau di bawah 3, nggak boleh digugurin sama ahli waris. Yang lebih dari 3 boleh digugurin, itu baru boleh. Dan ada juga orang-orang yang mayit punya hutang sama orang belum dibayar, nah, itu dia boleh ngelarang mayit dikafanin lebih dari 1. Kalau emang dari 1 lipatan, kalau emang uangnya nggak cukup buat bayar utang, ntar kalau pakai lebih dari 1 lipatan itu boleh. Dan kalau mayit wasiat, misalnya mayit wasiat dia dikafanin di 1 kain aja, 1 lipatan aja, nggak usah 3 lipatan, maka itu dilakukan wasiatnya dilakuin. Dan kalau dia wasiat yang lain gimana? Wasiatnya kayak dia dikafanin yang nutup aurat aja, lebihnya nggak usah. Ini ketika Imam Ibnu Hajar bilang wasiatnya diterima, Imam Rabi bilang itu nggak diterima, karena itu emang wajibnya ada hakullah masih masuk itu, kata Imam Rabi. Imam Hajar hakullah cuma yang diwajibin sama Allah buat nutup aurat aja. Yang ini enggak, yang lebihnya hak mayit. Tapi kalau Imam Rabi bilang ini semuanya hakullah, jadi harus semuanya ditutup, harus 1 lipatan buat tutup semua badannya, harus ada yang tutup semua badannya. Nggak cukup, nggak diterima wasiatnya mayit kalau dia wasiat buat dikafanin yang tutup aurat aja. Ini buat laki-laki tadi yang tutup aurat gitu aja. Kalau perempuan gimana? Kalau perempuan kafannya ntar tadi yang laki-laki kafan sempurnanya 3 lipatan. 3 lipatan yang tutup semua anggota badannya. Kalau perempuan yang sunnahnya, yang sempurnanya kafannya itu ada baju panjangnya, ada baju gamisnya, baju panjang yang baju kurung panjangnya dia yang ditempelin lehernya masuk gitu. Ada khimar, ada kerudungnya, ntar ada pokoknya yang tutup kepala sama sebagian atas, nah, itu namanya khimar, itu kerudungnya. Setelah dikasih itu, dikasih bajunya, dikasih kerudungnya, ditambah 2 lipatan lagi. Itu yang sunnah buat perempuan. Laki-laki tadi 3 kain aja langsung, 3 kain tutup semuanya, ya sudah. Dan itu tadi sesuai dengan perincian yang sebelumnya. Ketika adanya cuma 1, ya berarti wajibnya 1. Ketika ada warisannya dia cukup buat ngasih 2 itu, buat nambah 2 lagi yang di luar, tambah. Cukupnya cuma 1, ya berarti yang 1 tadi.
Dan kayak tadi itu lebih dari satu yang wajib boleh dilarang oleh orang-orang yang dia punya utang padanya dia, yang nggak bisa dibayar. Jadi tadi diringkas lagi, ada di kafan itu ada hakullah, ada hakul mayyit, ada hakul gharama, ada hakul warathah. Itu disebutin lagi tadi. Jadi hakullah itu apa? Hakullah itu maestrul aurat, yang nutupin auratnya mayit. Jadi ini wajib, walaupun mayitnya nggak punya warisan, yang hidup tetap harus ngasih maestrul aurat, yang nutupin auratnya. Setelah itu ada hakul mayit. Hakul mayit itu kita disuruh hak ini nggak boleh digugurin sama siapapun. Ini hakul mayit. Itu apa? Satu, lipatan kain. Nggak boleh yang lain gugurin. Tapi kalau mayit mau gugurin ya terserah mayit. Tapi yang bisa gugurin cuma mayit, nggak bisa orang lain gugurin. Setelah itu ada haknya ghurama. Yang berhak ngegugurin itu ghurama. Mayit punya utang ke orang dan hartanya nggak cukup, maka orang ini boleh ngelarang mayit buat dikafanin lebih dari satu. Itu hakul ghurama. Lebih dari satu itu haknya ghurama. Yang diutangin yang nggak bisa dibayar itu boleh buat ngelarang lebih dari satu. Dan terakhir haknya warathah. Terakhir haknya ahli waris. Itu boleh ngelarang. Kapan boleh ngelarangnya? Ketika lebih dari 3 kain kafannya, baru dia boleh ngelarang. Jadi itu tadi singkatnya hak yang 4 di kafan. Dan ini warisan ahli waris tadi, dia boleh ngelarang yang lebih dari 3 itu ketika walaupun harta yang diwarisin mayit itu cukupnya cuma buat segitu, cukup buat ngasih 3 helai kain aja. Ntar kalau dikasih 3 helai kain, warisannya nggak ada lagi dikasih ahli warisnya nggak dapat apa-apa dari warisan. Walaupun kayak gitu tetap nggak boleh buat ahli waris, karena itu hak yang pertama. Jadi hak itu diduluin daripada pembagian warisan. Makanya ntar walaupun habis warisannya tetap nggak bisa buat ngelarang seperti itu. Ahli waris nggak bisa ngelarang seperti itu. نعم. ووضع التكفين كوضع عند الغسل، قدماه إلى القبلة نفس الشيء. نعم. فيبسط اللفافة الأولى ويذرع عليها الحنوط. الحنوط شيء من النبات الطيب الرائحة، بصيلة، حنة، أو شيء من الورد، ثم يطلع فوقها الثانية ويذرع عليها الحنوط، ثم تبسط الثالثة ويضع عليها الحنوط، ثم يوضع الميت عليها. والسنة أن يطرح في سواتيه شيء من الحنوط مع القطن في السواتين ويعصب على حتى إذا تحرك الميت ما شيء يخرج منه. سنة. كذلك مواضع السجود والجبهة والوجه كله والمنافذ سنة وضع الحنوط فيها وتعصيب ذلك. فإذا انتهى من ذلك لفت عليه اللفافة، السنة اليسرى وفوقها اليمنى هكذا السنة، والثانية اليسرى ثم اليمنى، والثالثة اليسرى ثم اليمنى، فاليمنى تكون فوقها. نعم. ثم يعصب بعد ذلك، يكون عاصب نشط، يكون عاصب نشط، يعني يسهل فكه هكذا بسرعة. يسوون عاصب نشط. نعم. يعصب من كبيه فوق الرأس، كذلك على العجز هنا حتى لا يتحرك، على الركبتين حتى تلتئم، وهكذا وتحت القدمين وهكذا. فهنا هذا الأكمل في الكفن. نعم. وعليه عمل أهل كريم في الذكر وفي الأنثى، والله أعلم. Dan sunnah ketika ngafanin itu seperti sunnahnya ketika mandiin. Jadi taruh di tempat yang tinggi. Ntar ketika ngafanin itu kan ada 3 lipatan. Setiap lipatan itu ntar dikasih kayak bunga-bunga, kayak harum-haruman
pengharum itu dikasih tertutup. Juga ada yang bunga-bunga atau yang harum-harum itu ditaruh di tempat di kain, antara ditutup, ditaruh di tempat-tempat sujudnya mayit. Sini berarti tempat-tempat yang kena di tangannya, tempat-tempat yang dipakai buat sujud itu dikasih di sini, di lutut kakinya. Dan setelah itu mayit ketika sudah selesai dikafanin, sudah ditaruh sebagaimana tadi dibilang, satu lipatan kanan kiri dikasih wangi-wangian, taruh kanan kiri, pokoknya sudah 3 lipatan itu. Setelah itu diikat mayitnya, diikat kafannya biar nggak gerak, biar nggak lepas di bagian-bagian yang gampang membuat gerak anggota badannya mayit, seperti di tangan, ntar di sininya, terus di lutut juga di bawah itu dikasih ikatannya disebut Habib asbun nasyad, ikatan yang bahasanya gampang dilepas, jangan ikat mati gitu, ikat yang gampang dilepas. Jadi ketika ditaruh itu gak gampang lepas ntar mayitnya. Dan itu yang amal yang sering dilakukan oleh salaf ketika ngafalin, dan amalnya Antarin juga kayak gitu. يحكمنا في ما ظهرنا وما علمنا ما يعلم مع الإخلاص فيما علم فيما علم يا رب العالمين فيما علم بشرح صدور الإسلام في أهل محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا